Hello guys, mag-harvest ta karon og mga utanon din hisa. Luyo sa balay og nagulan day karon dayon nagundang, so nagdali-dali ko og pang-harvest. Guys, since magulan karon, ako na lang gi tuyo nga mang-harvest para mag-preserve na lang ko sa mga utan. Mo ni siyang limpyuhan og ibutang sa freezer, i-vacuum para dugay siya madaot. So dagan-dagan po na ang atong na-harvest nga sitaw. Dayon mang-harvest po ta og mga butternut squash, uban peppers. So napod tayo mga ulot sa kamuti din nga pwede na po ma-harvest. Pero as of now, daghan pa man ang mga utanon.